أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آئیے آج کے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم مد لازم حرفی سے پہلے ہم مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مخفف، اور اس سے پہلے مد عارض لین، مد لین عارض، اور اس سے پہلے ہم مد بدل منفصل اور متصل یہ پڑھ چکے ہیں۔ تو مد لازم حرفی کی تعریف سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں۔ مد لازم حرفی کی تعریف حائشہ پڑھیے ذرا مد لازم حرفی۔ نمبر 2، مد لازم حرفی کی تعریف۔ مد لازم حرفی ان حروف مقطعات میں ہوتی ہے جو بعض صورتوں کے شروع میں واقع ہوتے ہیں، جیسے سورہ قلم میں پہلا حرف نون اور سورہ صاد میں پہلا حرف صاد ہے، اور سورہ قاف میں پہلا حرف قاف ہے۔ حروف مقطعات بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، ان کی تعداد 14 ہے۔ ہاں، اور ان کا مجموعہ ویسے ہے، میں بتاتا ہوں، ویسے ہے مجموعہ، انہوں نے ایک مجموعہ بیان کر دیا ہے۔ سلہ سحیرا من قطعک، سلہ بولیے آپ آج، سلہ سحیرا من قطعک، جی من قطعک۔ اچھا، یہ جیسے پیچھے مجموعے ہیں اسی طرح مجموعہ ہیں، تو یہ انہوں نے نا مجموعہ بنا دیا ہے۔ اگر یاد کر لیں تو اچھی بات ہے۔ اس کا ترجمہ بھی ہے، جو تجھ سے قطع تعلق کرنا چاہے اس سے بھی اچھا سلوک کر۔ بہت اچھا ترجمہ ہے۔ اچھا اب آئیے عبد المنان، آپ بھی آگے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا، حروف مقطعات کی اقسام۔ حروف مقطعات کی 3 اقسام ہیں۔ اب دیکھیے، اچھا جو حروف آپ نے پڑھے ہیں نا، جو ابھی حروف آپ نے پڑھے ہیں، جس کا مجموعہ آپ کو بتایا ہے سلہ سحیرا من قطعک، اچھا یہ حروف مقطعات ہیں۔ اب حروف مقطعات کی وہ بتاتے ہیں کہ لام میں الف لام میم، آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام میم میں جو الف ہے اس کے تلفظ میں حرف مدہ نہیں ہے، لیکن جب یہ کسی کے بعد آتا ہے تو وہ مدہ ہو جاتا ہے، اس کے تلفظ میں حرف مدہ نہیں ہے۔ لیکن جب یہ کسی سے بعد آئے گا زبر والے حرف کے بعد تو پھر یہ خود مدہ بن جائے گا، اس کو چھوڑ دیں آپ۔ اب دوسرا حرف تھا لام اور تیسرا تھا میم۔ اب ہم آپ کو 2 قسمیں اور بتاتے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے، ایسا پڑھیے ذرا۔ دوسری قسم وہ ہے جس میں حرف مدہ اصلی طبعی 2 حرکتوں کے برابر مد کی جاتی ہے، اور ایسے حروف 5 ہیں جن کا مجموعہ حی طہرہ ہے، اور ان کا اب سنیے میری بات، حرف میری بات سنیے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ حروف ہجا
یا 2 حرفی ہوتے ہیں یا 3 حرفی ہوتی ہیں. اب دیکھیے با تا سا یہ 2 حرفی ہیں. اس کے بعد جیم کو چھوڑ دیں, ہا خا 2 حرفی ہیں. دال زال کو بھی چھوڑ دیں, را زا 2 حرفی ہیں. سین شین صاد ضاد کو چھوڑ دیں. آگے طا زا 2 حرفی ہیں. آگے عین غین کو چھوڑ دیں. فا 2 حرفی ہے. قاف اور کاف کو چھوڑ دیں, یہ بھی 3 حرفی ہے. آگے لام میم نون اور واو ہا اور یا, یہ 12 حروف ہیں ویسے, لیکن ان 12 میں جو حروف مقطعات قرآن کریم میں استعمال ہوتے ہیں بعض صورتوں کے شروع میں, وہ 5 ہیں جن کا مجموع ہے حی طہر. اب سمجھائیے جی صاحب. جی جی. ایسے حروف 12 ہیں یہ جو 2 حرفی حرف ہیں اور ان میں مد اصلی ہے. ایسے حروف 12 ہیں, لیکن ان 12 میں سے جو قرآن میں مستعمل ہوتے ہیں صورتوں کے شروع میں, وہ 5 ہیں جن کا مجموع ہے حی طہر. حی طہر. عبد المنان سمجھائیے بات کی. جی قاری صاحب. ہاں حافظ عمر صاحب آپ کو بھی سمجھائی ہے. جی قاری صاحب. دیکھو 29 حروف میں سے جو حروف 2 حرفی ہیں الفابیٹ یا حروف تہجی, وہ 12 ہیں. 12 میں سے جو استعمال ہو رہے ہیں صورتوں کے شروع میں, وہ 5 ہیں حی طہر. مثلا یہ ہے نا حامیم یاسین, ہا ہے نا حی طہر, پہلے حی ہا ہے نا حامیم, ٹھیک ہے. آگے یا یاسین, آگے طا ہا, آگے ہا طا ہا, دونوں آگے را, الف لام را. اس کے علاوہ اور کوئی 2 حرفی حرف نہیں ہے جو صورتوں کے شروع میں آئے گا. تو ان کا ہر حرف تلفظ میں 2 حروف پر مشتمل ہے, یعنی طٰہٰ. جیسے تلفظ میں ہم نے پڑھتے ہیں طٰہٰ, قرات میں حامیم سورہ احقاف کے شروع میں آتا ہے. اور ان 5 حروف کی تفصیل مد اصلی کے بیان میں گزر چکی ہے, حی طہر جو ہے. اب آئیے تیسری قسم, یعنی وہ حروف جو کہ 3 حرفوں سے مل کر بنتے ہیں, وہ کتنے ہیں آؤ دیکھتے ہیں. الف کو تو ہم نے گننا ہی نہیں ہے, کیونکہ الف جو ہے وہ کسی کے بعد آئے تو خود لمبا ہوتا ہے, اور وہ اس طرح جس طرح دوسرے حرف مدہ بنتے ہیں, الف اس طرح نہیں ہے. اچھا, تیسری قسم وہ ہے کہ جو 3 حرفوں کے حرف ہیں, مثلا با میں 2, تا میں 2, سا میں 2 اور جیم میں 3. ایک ہو گیا. ہا خا چھوڑ دیں, دال زال 2 یہ ہو گئے. آگے سین شین 2 یہ ہو گئے. صاد ضاد, آگے عین غین, آگے قاف کاف لام میم نون, آگے ہا نہیں, بس یہ اتنے ہی ہیں. یہ بن گئے تقریباً 14 حروف. 14 حروف وہ ہیں جو کہ 3 حرفی حروف ہیں, اور 12 وہ ہیں جو 2 حرفی حروف ہیں. کتنے ہو گئے؟ 12 اور 14 26, اور ایک الف 27, اور ایک حمزہ 28 حرف ہیں یہ, ٹھیک ہے جی. اور ایک ہے ہاں واو. تو آپ اب ہم دیکھیں گے حاجی صاحب آپ پڑھیے تیسری قسم وہ ہے. تیسری قسم وہ ہے جس میں حرف مد لازم حرفی ہے, اور ان میں 6 حرکتوں کے برابر مد کی جاتی ہے. اور اس میں مد اصلی سنیے, اس میں مد اصلی بھی ڈالیں گے تو پھر 8 حرکتیں یعنی 4 الف ہو جائیں جی. جیسے اچھا ان میں سے 14 میری بات سن, 14 حروف میں سے جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں نا حروف مقطعات میں, وہ 14 میں سے 8 حروف ہیں. جس طرح پیچھے ہم نے بتایا تھا کہ 12 میں سے 5 استعمال ہوئے ہیں جو 2 حرفی حروف ہیں حی طہر, اور جو 14 میں سے 3 حرفی حروف استعمال ہوئے ہیں وہ یہ ہیں, یہ بولیے جی, جن کا مجموعہ ہن کسو علم کا. جی یہ ہاں کیسے آ گیا؟ یہ ہمارے لفظ کوئی اور ہے, ٹھہریے میں بتاتا ہوں.
बाता जीम, हाँ यहाँ जीम होगा, जन कसु, ये हा नहीं है, जन कसु इल्म का, क्योंकि जीम में 3 हरफी हरूफ है ना, ठीक है, जी जी जीम नून, जीम तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ ना। अच्छा तब देखते हैं। अच्छा या मीम भी आगे है, आइन 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 भी आ गया है, हा मीम आइन सीन, हाँ ये सीन हो सकता है जी, आइन सीन काफ, ये सीन है जी। सन कसु इल्म का, ठीक है जी, जैसे जी था सीन में है, ये सीन है। सन कसु इल्म का यानी 14 हरूफ में से ये 8 हरूफ हैं, याद रख लें जरा, सन कसु इल्म का, क्योंकि जो कि कुरान करीम में इस्तेमाल होते हैं, और इनका हर हरफ तलफ़ुज़ में 3 हरूफ पर मुश्तमिल होता है। जैसे तलफ़ुज़ में सीन 3 हरफों पर मुश्तमिल है, और क़िराअत में मीम, सूरह क़सस के आगाज में, और नून वल क़लम सूरह कलम के शुरू में, और आईन सूरह मरियम के शुरू में, काफ ये सूरह मरियम के शुरू में, हा या ये दोनों 2 हरफी हैं, आईन साद 3 हरफ हैं यहाँ पर, ठीक है। इन 8 हरूफ में स्वाए आइन के बाकी तमाम हरूफ के तलफ़ुज़ में हरफ मद्दा वाक़या है, और आइन जो है इसमें हरफ लीन वाक़या हुआ है। समझाइए नहीं आपको बात। अब आइए हमने हरूफ हिजा की जो किस्में हैं उनसे वाक़फ़ियत हासिल कर ली है कि हरूफ हिजा की 2 किस्में हैं, कुछ हरूफ 2 हरफी हैं, कुछ हरूफ 3 हरफी हैं। 2 हरूफ में मद्दे असली ही होती है, और 3 हरूफ में मद्दे लाजिम होती है। अलिफ जो है वो इसमें शामिल नहीं करेंगे, और इन हरूफ में से जो 2 हरफी हरूफ इस्तेमाल होते हैं वो हैं 5 हाई कहर, और जो 3 हरफी हरूफ इस्तेमाल होते हैं वो हैं 8 सन कसु इल्म का, ठीक है जी। तो अब आइए, तो कहते हैं इन जो हमने अभी 8 हरूफ देखे हैं, इनमें आइन एक ऐसा हरफ है कि जो हरफे मद्दा नहीं है बल्कि हरफे लीन है, और इसमें भी हम मद करेंगे जिसकी तारीफ हम आगे चल के करते हैं। तो अब आइए मद्दे लाजिम हरफी की तारीफ पढ़ते हैं। पढ़िए जरा हाफिज उमर। जी, मद्दे लाजिम हरफी की तारीफ। मद्दे लाजिम हरफी हरूफ मुक़त्तआत में वाक़ होती है, और सबब मद सुकून, हालत वक्फ और वस्ल दोनों में कायम रहता है, और इसका हर हर्फ तलफ़ुज़ में 3 हरूफ पर मुश्तमिल होता है, जिसका यही बात मैंने दरमियानी हर्फ बताई ना आपको, यही बात बताइए ना, जिसका दरमियानी हरफ हरफ मद्दा होता है। जी पढ़िए। जिसका दरमियानी हर्फ मद्दा होता है, और ये हरूफ मद्दा ऊपर दिए गए 8 हरूफ के मजमुआ में से होता है, और चूंकि हर्फ मद्दा और जज़म वाला हर्फ जज़्म वाला हरफ जज़्म में वाला वाक़या होता है हर्फ जी, हरूफ मुक़त्तआत में वाक़ होते हैं, इसलिए इस मद को मद्दे हरफी कहा जाता है। क्योंकि हरूफ में होता है ना, हरूफ मुक़त्तआत में। तो अगर लफ्ज में होता तो मद्दे कलमी, हरूफ में हो तो मद्दे हरफी। तो लाजिम इसलिए कहते हैं कि सुकून लाजमी होता है, मुखफ़फ़ इसलिए कहते हैं कि जज़्म होती है, मुसक्कल इसलिए कहते हैं कि शद होती है, ठीक है जी। तो यहाँ तक हम आज पढ़ेंगे, कल आगे चलेंगे। मद्दे लाजिम हरफी की 2 अक़साम जो हैं कल इंशाअल्लाह आगे चलेंगे। तो आइए अब हम मश्क की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, आइए जी, पहले हदर पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्न लिल मुत्तक़ीन मफ़ाज़ा हदाइक़ व अअनाबा
وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا हम जी देखिए हदाइक़ में मद्दे मुत्तसिल है, इसके बाद आगे जाएं तो जज़ा मद्दे मुत्तसिल, अता मद्दे मुत्तसिल, और आगे चले तो वल मलाइकतु मद्दे मुत्तसिल, आगे जनाब शाअत तखज़ मद्दे मुत्तसिल, इन्ना अंज़रनाकुम मद्दे मुनफसिल। बस इतनी थी। अब्दुल मन्नान पढ़िए जरा, हदर सुनाए आप जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना लिल मुत्तक़ीन मफ़ाज़न हदाइक़ व अअनाबा وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا ये आइन को क्लियर करें, आइन को क्लियर करें। जज़ा, ये आपकी तजवीद की कमजोरी है। फिर पढ़िए जज़ाअ मिर रब्बिका अताअन हिसाबा रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा अर्रहमान ला यमलिकून मिन्हु खिताबा यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा ज़ालिकल यौमुल हक़्क़ फमन। अब्दुल मन्नान ठहरो, अब्दुल मन्नान एक चीज की तरफ आपने और तवज्जो रखनी है कि मद्दे मुत्तसिल की मिकदार मद्दे लाजम से कुछ कम होती है। अच्छा, मद्दे असली से ज्यादा, और मद्दे लाजम में तूल है, मद्दे असली में कसर है, और इन दोनों का दरमियान में तवस्सुत है। फमन शाअत, इतना फमन शाअ, ये तो मद्दे लाजम हो गई। अच्छा, इससे जरा कम, फमन शाअत, ये जी पढ़िए। फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा यौम यंज़ुरुल मर्'ु मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। ऐसा बात पढ़िए, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن لهم الرحمن وقال له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ये सब आप पढ़िए. इन्ना लिलमुत्तकीन. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. जी मश करते हैं. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अब्दुल मन्नान आप पढ़ेंगे. इन्ना लिल मुत्तकीन मफाज़न हदाइक़ व أعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات
هما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. जी अब्दुल من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن शाबाश और उठाओ وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم والملائكة صفا साफा ने सफ़ा, यहाँ जबर को लंबा नहीं करना। यौम यक़ूम रूह वल मलाइकतु सफ़ा يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. حفظ मरा आप पढ़िए यौम यक़ूम रूह से। यौम यक़ूम रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन। يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا.
एक तो जाल आप पुर कर रही है, जाल है, जाद नहीं है, ना जोए है। इन्ना अंज़र, गौर नहीं, अंज़रनाकुम अज़ाब, अस्तग़फिरुल्लाह, अज़ाब तो बरीक ही बड़ा है और तुम इसको और मोटा कर रहे हो। पढ़ो फिर। इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा यौम यंज़ुरुल मर्अु मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िर या लैतनी कुन्तु तुराबा। यौम यंज़ुरुल मर्अु मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का सबक अपने इख्तिताम तक पहुंचा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोबारा दरसे क़िरात के नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए हम सब